Okay, may mutagsanan. Dili kami karon sa kwan. Kaning Kyle South Village sa libreng gupit. Dili kami karon sa Kyle South no. Bali na sila programa kaning usa na dream. Ay, Harvest 2025. Dili karpet. Libre ni nga programa sa SBA ba sa 70th Village Dream 70th Adventist Dreamland. Libreng gupit ri sa Kyle South Village ni. Mo ni sila. Hello, na si Sir kapagupit ko ka Sir. Okay, Mani karon ni sugod guys, karon ni nagsugod nga ilang programa sa libreng gupit. Dire, mo ni sugod na brada na sila guys. Pero bali kuan ni sila. 30 ra gikitir karon kay nambiring man ni. Bali dili lang karon nga time ni, magsigi siguro ni kay magsigi na ni kay manad man ni. Dagan, di pa ni mao ka dagan ang tao. Mo na lang programa, nindot lang programa guys, kaya na sila nga ani no. Napay niya gabi. Napay niya gabi Ati 3. Okay.